ফের মুম্বাইয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল। এবারে ঘটনাস্থল ডকইয়ার্ড স্টেশন এলাকা। সকাল ৬টা, তখনও আড়মোড়া ভাঙেনি মুম্বাই। ডকইয়ার্ড রোডে এক বিকট শব্দ, তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৫তলা কর্মী আবাসন। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। हमारे लगभग 200 आदमी पुलिस के हैं, अराउंड 40 अधिकारी, 200 आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमको मदद करने के लिए एनडीआरएफ का एक कंपनी जो है आया है, नए गांव से आया है, पुणे से पास से वो लोग काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं, और लोगों को बचाने की पूरी कोशिश चालू है। बड़ा आवाज आया, इसके लिए मैं उठा, देखता है तो ये सब बिल्डिंग नीचे से नीचे गिर गई है। वो मेरे काका है जो यहाँ पर अभी फिलहाल सुबह से वो यहीं पे रहते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए रह रहे थे, वो जॉब करते हैं यहाँ पे, तो रात को यहीं पे सोए थे। उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है, हम लोग कॉल किए, काफी कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा। বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৫তলা কর্মী আবাসনটিতে ২৮টি ফ্ল্যাট রয়েছে। মুম্বাইয়ে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা বৃষ্টির জেরেই বহুতলটি ভেঙে পড়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও মহারাষ্ট্রে এই ধরনের দুর্ঘটনার প্রথম নয়, চলতি বছরেই আরও ২টি বহুতল ভেঙে পড়ে। ঠানেতে নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে মালদার ২ বাসিন্দা সহ ৭৪ জনের মৃত্যু হয়। মুম্বাইয়ের মাহিমে বহুতল ভেঙে মৃত্যু হয় ২ শিশু সহ ৭ জনের। ঠানে বাজারপেটে ৩৫ বছর পুরনো বহুতল ভেঙে নিহত ১০। এবার মুম্বাইয়ের ডকইয়ার্ড রোডে ভেঙে পড়ল সরকারি আবাসন। এবিপি আনন্দ।